Kalau kita bicara tentang ya urban lifestyle yang dimana sangat-sangat stressful, kira-kira tuh menempatkan yoga itu maksudnya tuh Di mana? iya betul. Saya rasa gini kan ada first pasti orang kalau misalnya stres either pergi makan, True. pergi minum, party, True. right? Coping mechanism. Yes, and also jangan salah, pergi nge-gym dan pergi yoga pun bisa jadi in a way that is in that sense of pelepasan, right? Jadi saya nggak akan menjudge apapun yang orang akan lakukan. Right. Tapi juga yang saya mau ingatkan, mau share gitu ya. Ya. Saya juga life coach. Kemudian dari life coach itu kita itu kalau mendengar orang bilang stres segala macam itu, sebenarnya kadang-kadang kita ngeliat dari resilience dari orang tersebut ya, kita nggak menilai. Jadi gini, first we need to put in place stress and distress are part of our cycles. Okay. Stress is what we need to do in order to move on. We need to put the stress so that we get stronger and everything like that. Physical, so mental. I have no problem with the word stress. Yang menjadi problem itu adalah when we don't know that we are stressed or we accumulated the stress without knowing how to distress. Sebenarnya seperti itu. Yoga itu masuknya saya rasa, dan saya nggak bilang hanya yoga yang melakukan itu. Yoga itu, iya dong, saya nggak percaya orang ada bisa fit dan bisa jadi juara olimpiade dan bahagia kan bisa juga. Dan jadi gini, jadi saya ngeliat the way the design of the modern class practice itu adalah we started with a centering. When the centering is we welcome people. And then we ask people to, walaupun tiduran, berbaring atau duduk, even berdiri, to close their eyes. Karena sebenarnya mata kita adalah reception dari vritti, dari a lot of like sensory. Dan waktu kita tutup, mau nggak mau kita lebih fokus, bisa ke dalam, right? Now I think jadi itu dibiasakan kayak gitu, dan biasanya kita tambahkan dengan perhatian kepada nafas, how the breath get into our nostrils. And actually yoga is not the only discipline yang ngomongin soal breathing technique. But because I only know pranayama as the breathing control. Boleh saya tanya sedikit? Jadi sebagai orang awam ya, setiap kali saya mendengar yoga, nanti ada breathing tekniknya, nanti ada breathing, pokoknya berbeda deh. Kalau saya kan kasarnya latar belakangnya fitness ya. Kita ada biomechanical breathing, kita tahu yang namanya napas dada, diafragma. Tapi setelah melihat sekilas tentang yoga, ada pranayama, ya cara yogi ini bernapasnya berbeda katanya. Itu sebenarnya bedanya apa sih? Sama, lewat hidung masuk paru-paru. Betul, setuju. And then when you say, I think it's just naming. That is just like sometimes when the only people know is yoga, they talk about yoga only. Kalau misalnya saya tahu, saya diajarin, misalnya kita diajarin di standing poses, kita gunakan yang namanya 3-part breathing. 3-part breathing? So 3 to the belly, 2 to the chest, 1 to the neck. And exhale from there, 1 here, 2 and 3. Jadi itu dengan sendirinya sih, kalau misalnya di calisthenics dibilangin hollow body atau apa. Jadi kita that thing like the spinal thing is like becomes like more aware gitu. Karena orang pengen buru-buru di standing pose biasanya gitu. Jadi justru harus lebih relax. It's like more mindful. Mindful instead of relax ya. Yeah, so because like you're like that definition of the spine and everything like that. Nah, kembali lagi, jadi saya bilang bahwa I can only talk about what I know, which is pranayama, tapi saya percaya bahwa ada banyak disiplin yang punya teknik-teknik tertentu dan pasti ada hubungannya gitu. Pasti ada alasannya, pasti ada hubungannya. Tapi kalau kita bicara, let's say saya yang jarang atau belum pernah melakukan yoga nih Bu Mona, kira-kira saya harus mulai dari mana sih untuk mengenal yoga? Apakah dari breathing exercise dulu, apa langsung ada movement, atau I'm joining class atau training sendiri by YouTube or? Kalau that is your first time by YouTube, bisa aja, apalagi kalau misalnya
you're a fitness trainer or things like that, pasti akan memilih kita cari aja yang mana for for strong people or something like that. So nggak terlalu banyak flexibility tapi bagus lah seperti apa. Itu banyak kok saya lihat combo-combo seperti itu. Tapi saya sih mengusulkan anyone to just start in a class. To just start and let go. Yeah, just let go. Let go ya. Jadi kita dengerin and enjoying the thing. And at the beginning, a lot of people like came to a yoga class and felt like awkward, misalnya. Apa sebabnya mereka? Ya, kadang-kadang kan kita ngerasa aneh aja kalau introvert, like coming to a class, ini gue nggak kenal sama siapa. Ya, tapi itu akan meleleh kalau misalnya gurunya tuh give you a welcoming. And everything is about that. Karena many different people come to yoga studio for whatever states they are. And as a teacher, I request that our faculty team dan juga kita ajarin di sekolah yoga, kita datang, we are in the spirit of service.